استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يتنقض بلا حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم الكرام جميع اصحاب الخلفاء التابعين اولياء علماء الشهداء الصالحين ثم الى والدنا مشايخنا معلمين الحقوق علينا وامات المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات بان الله الكريم تغشاهم بالرحمه والمغفره. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من أجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على أرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم واستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على
محمد الذي تنحل به المعقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الإخلاص مع المعوذتين وينفث على يديه ويمسح بها على جسده عند النوم إذا كان وجعا ويأمر بذلك. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dari dahulu, sekarang sampai akhir zaman. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, meneruskan kembali tafsir suratul Ikhlas tentang keistimewaan, keutamaan daripada surah Al-Ikhlas. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u suratul Ikhlas ma'al mu'awwizatain. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca suratul Ikhlas, yakni qul huwallahu ahad ma'al mu'awwizatain, beserta suratul Falaq dan surah An-Nas. Jadi 3 surah, surah Al-Ikhlas, suratul Falaq dan suratul Nas. Wa yanfuthu ala yadayhi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai daripada membaca surah Al-Ikhlas, surah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, wa yanfuthu ala yadayhi, kemudian beliau tiupkan atas 2 tangan beliau. Beliau tiupkan ke 2 tangan beliau. Wa yamsahu biha ala jasadihi 'inda naum. Kemudian setelah beliau tiupkan ke tangan beliau tadi, beliau sapukan ke seluruh tubuh beliau, ala jasadihi, ke awak beliau, ke muka, ke kepala, ke awak beliau. 'Inda naum, ketika beliau hendak guring. Jadi amalan hendak guring sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ditiup ke tangan, kemudian disapuakan ke muka, ke kepala dan ke awak kita. Supaya apa? Supaya aman, terpelihara daripada segala macam kejahatan-kejahatan. Wa idza kana waj'an wa ya'muru bidzalika. Demikian pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit. Nabi garing pun nangka itu juga amalan sidin. Nah, jadi kadang ngalih lah ke dokter, kadang ngalih cari obat, itu aja dahulu sebagai pertolongan pertama lah, wasilah perantara
berkat daripada Al-Quran, berkat suratul Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, bacakan, tiupakan ke tangan, sapuakan di mana yang sakit tadi. Insyaallah berkat Al-Quran maka Allah akan sembuhkan penyakit kita. Ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang alih-alih, nah, beituannya tambahi pulang ke dokter, tambahi pulang nukar obat, minum obat dan sebagainya. Nah, ini sebagai apa ngarannya wasilah perantara, pertolongan pertama lah ketika kita sakit. Bacakan tuh, tiupakan ke awak, sapuakan di mana nang sakit, insyaallah berkat Quran kada gampangan. Baik, yakin. Kenapa? Al-Quran itu adalah syifa, penyembuh daripada segala macam penyakit, baik penyakit nang zahir maupun penyakit nang batin. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, wa man wazaba ala qiraatiha nala kulla khairin. Barang siapa yang melazimkan membacanya, mengamalkan suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad, berapa kalikah semampu kita, cuma rutin, dawam, istiqamah mengamalkannya hari-hari. Nala kulla khairin, maka ia akan mencapai atau akan mendapatkan apa? Nala kulla khairin, apa saja segala macam kebaikan. Jadi apa aja hajat, apa aja kebaikan, maka akan didapatkannya dengan berkat inya mengamalkan surah Al-Ikhlas, qul huwallah. Wa amina min kulli syarrin, dan diamankan oleh Allah, dijaga akan daripada macam-macam kejahatan, keburukan, fid dunya wal akhirah, tidak hanya di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Nah, jadi qul huwallahu ahad itu apa yang dibaca akan menyampaikan hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Wa man qara'aha wa huwa ja'i'un syabi'a, siapa-siapa yang membacanya qul huwallah adalah dalam keadaan lapar, niscaya kenyang ia. Ini pertolongan pertama juga nih lah. Kalau baluman lagi, nah, menghadang-hadang, masak ya Allah, nah, baca qul huwallah. Ulang bahari dasar yakin lah. Apa aja dibaca, baca qul huwallah. Lapar, baca qul huwallah. Kenyang aja makan qul huwallah. Haus, baca qul huwallah. Kan? Ulang bahari. Ada kita ini malah belapar lah, malah bahaus. Nah itu Bang, kita ini kada yakinnya, kurang yakinnya. Tapi walaupun kada tapi yakinnya, tetap aja baca berpahala. Pahalanya dulu ya Allah. Apa aja nak baca qul huwallah, tetap aja lapar aja. Nah pahalanya dapat. Nah, apalagi pulang nah keistimewaannya tuh bila orang yakin baca qul huwallah kenyang. Nah, aw atsyan ruya, atau dalam keadaan haus dibacanya qul huwallahu ahad, maka ia akan hilang hausnya. Ruya Muslimun an Abi Darda radhiyallahu taala anhu annahu qala, riwayat Imam Muslim daripada sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu annahu qala, Inna Allah Ta'ala jaza al-Quran salasata ajza. Jazza al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala membagi Quran itu salasata ajza, 3 bagian. Faja'ala qul huwallahu ahad juz'an min ajza'il Quran, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan qul huwallahu ahad itu 1 bagian daripada juzuk Al-Quran. Nah, 1 bagian, jadi termasuk yang 3 bagian tadilah 1 bagiannya yaitu suratul Ikhlas.
Wajhu kaunihi juz'an yajuzu an yakuna bi'tibari thawab, yani anna Allah Ta'ala yu'ti qari'a hadhihi surah thawab qira'ati thuluthil Qur'an. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan atau memberikan pahala keistimewaan bagi orang yang membaca qul huwallahu ahad itu sama dengan sepertiga Quran. Satu kalinya sama dengan pahala sepertiga Al-Quran. Waqila innal Qur'ana ala salasati anha'in. Quran itu ada yang mengatakan tiga anha, tiga bagian. Qisasun wa ahkamun wa sifatullahi. Ada Quran itu memuat kisah-kisah, hukum-hukum dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Quran itu yang 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat itu terbagi tiga. Ada di situ kisah-kisah, cerita-cerita, teladan baik nang dahulu, sekarang maupun nang akan datang. Itu semuaan ada kisah-kisah di situ. Wa ahkamun dan hukum-hukum, wa sifatullahi ta'ala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qul huwallahu ahad, sedangkan qul huwallahu ahad ini adalah ahadu hadis salasah, salah satu daripada nang tiga ini. Jadi termasuk daripada wa huwa sifatullahi ta'ala, yaitu sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hukiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan ala babil Madinah idh marrat janazatu rajulin. Diceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di pintu kota Madinah, sedang duduk-duduk di Madinah, idh marrat janazatu rajulin. Lalu tiba-tiba lewat izmarat janazatu rajulin, satu jenazah. Faqala alaihi salatu wassalam, lalu ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu lewat jenazah tadi, ujar Nabi, hal alaihi dainun, adakah si mayit ini ada hutang? Apakah ini ada hutang? Faqalu alaihi dainun, ujar mereka itu para sahabat, nggih ya Rasulullah, jenazah ini, orang ini ada hutang arba'ata darahima wa mata wa lam yuaddiha. Ada bisi utang 4 dirham dan mati, meninggal inya, sedangkan inya ini belum lagi melunasi hutangnya 4 dirham itu. Faqala alaihi salatu wassalam, maka ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu fa inni la usalli ala man kana alaihi dainun wa mata wa lam yuaddihi. Ujar Nabi, ikam sembahyangkan aja aku pada. Nah, Nabi mempersilahkan sahabat yang lain menyembahyangkan jenazah itu, sedangkan Nabi kada mau menyembahyangkannya. Kenapa? Karena jenazah itu ada utang. Jadi Nabi kadang mau menyembahyangkan orang mati sedangkan ada tanggungan hutang yang belum dilunasinya. Nah ini beratlah kalau orang berutang, ketujuh berutang tapi kadang mau membayari utang. Nah, jadi jangan diremehkan walaupun sedikit. Nah, munnya kada kawa ya minta rela, malihnya minta rela lah kada kau bayar hutang. Nah, aku relakan aja misalnya 1.000, 2.000 atau apa. Daripada kinalah jar belum ada lagi, nah hadanglah dahulu kayaknya bulan kina menghadang bulan 2 babila pang bulan 2 ada muncul bulan 2 mahadang gajihan jar. Nah, sekalinya kada juga Nabi sallallahu alaihi wasallam kada mau sidin menyembahyangkan orang nang mati, sedangkan orang mati tadi ada hutang. Nah ini berat benar hutang ini, hutang kepada makhluk.
Panazala Jibril alaihi salatu wassalam, lalu malaikat Jibril turun, ya Muhammad innallaha ta'ala yuqri'uka salam wa yaqulu lalu malaikat Jibril datang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar malaikat Jibril, wahai Muhammad, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yuqri'uka salam, Allah berkirim salam lawan pian, dan Allah mengutus ulun Jibril bisuratihi, Allah mengutus malaikat Jibril dengan rupa manusia. Jadi malaikat Jibril diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa dengan rupa manusia. Wa addadainahu, dan malaikat Jibril yang berupa manusia tadi membayarkan hutang si mayit ini tadi. Malaikat yang membayarkan langsung. Malaikat luar biasalah orang ini, kayak apa kisahnya. Qum fasalli. Nah, oleh karena itu, karena sudah dibayarkan oleh malaikat tadi, berdiri fasalli, sembahyangakan. Fa innahu maghfurun lahu, karena bahwasanya si mayit ini, jenazah ini orang yang diampuni oleh Allah taala. Wa man shalla ala janazatihi ghafarallahu lahu, dan siapapun yang umpat menyembahyangkan jenazahnya, orang itu akan diampuni oleh Allah taala juga. Nah, jadi bagus saja kita lah ketujuh menyembahyangkan orang sembahyang jenazah lah. Nah, siapa tahu nang disembahyangkan ini ulang nang diampuni oleh Allah taala, maka kita nang umpat sembahyang menyembahyangkan pun termasuk orang nang diampuni oleh Allah taala juga. Jadi bukan berarti kita aja nang memberikan doa kepada si mayit itu, tetapi kita pun berkat kita menyembahyangkan umpat tadi, kita dapat sawabnya juga, dapat bahagian juga daripada keampunan Allah yang diberikan Allah kepada mayit itu tadi, kepada jenazah itu. Faqala an-nabiy alaihi salatu wasalam, maka ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, min aina lahu hadhihi karamah, datang di mana ini dapat karamat, datang di mana ini dapat kemuliaan yang diberi Allah taala semacam ini. Faqala bi qiraatihi kulla yaumin mi'ata marrah surat qul huwallahu ahad. Sekalinya ujar malaikat Jibril bahwasanya jenazah laki-laki ini jadi dapat karamat, keistimewaan, kemuliaan dari Allah taala itu sebab ia membaca setiap hari suratul Ikhlas 100 kali. 100 kali. Nah. Lianna fiha bayanu sifatillahi, karena bahwasanya suratul Ikhlas itu adalah kenyataan atau penjelasan, kenampakan daripada sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wasallam, man qara'aha fi umrihi marratan, ujar Nabi pulang, siapa membacanya suratul Ikhlas di dalam umurnya marratan, sekali, la yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah, maka tidak akan matinya sebelumnya melihat tempat kedudukannya di dalam surga. Artinya sebelum mati kena orang ini ditampaykan tempatnya di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man qara'aha fi salawatil khamsi, barang siapa membacanya di dalam salat-salatnya, khususnya salat yang 5 waktu, ula yaumin marratan, saban hari sekali, yasfa'u yaumal qiyamati li jami'i aqribaihi, maka ia akan memberikan syafaat kena pertolongan kena pada hari kiamat bagi sekalian orang-orang yang dekat kepadanya, keluarganya kena dapat syafaatnya. Nah, jadi untung banalah orang nama amalkan qul huwallahu ahad ini, inya dapat karamat dan inya pun kawa kena memberikan syafaat kepada orang-orang yang terdekatnya, keluarganya. Wa ashiratihi, dan keluarganya, mimman qad istaujaban nar. Nah, jadi padahal orang yang dekat lawan inya tadi, kalabatnya tadi, keluarganya tadi, orang yang
artinya dipunislah masuk neraka sudah, tapi berkat inya memberikan syafaat kada jadi masuk neraka. Ini luar biasa. Wa fil hadis man qara'a qul huwallahu ahad ma'a tasmiyati ghafarallahu lahu dzunuba 50 sanatan. Dalam tafsir Hanafi disebutkan ada hadis riwayat siapa yang membaca qul huwallahu ahad dengan syarat dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka Allah ampuni baginya dosanya 50 tahun. Jadi sekali qara'a qul huwallahu ahad tapi bismillah. Baca qul huwallahnya bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya an ba'di shalihin, diceritakan daripada sebagian orang-orang yang saleh annahu ra'a fil manami atahimamah min himami Makkah bila ru'usin. Orang saleh ini ada bermimpi, salah satu daripada orang saleh bermimpi di waktu tidurnya ia melihat burung apa yang banyak di tanah haram tuh, burung merpati kah? Burung merpati, burung dara merpati. Melihat ada 100 burung itu tapi kada berkepala. Bermimpi lah melihat burung itu kada berkepala. Falamma intabaha qassa bi ru'yatihi qassa ru'yahu 'alal mu'abbari. Ketika ianya bangun daripada guringnya, bangun daripada tidur, diceritakanlah mimpinya itu kepada orang yang ahli ta'bir mimpi, orang soleh juga. Faqala lahu la'allaka qara'ta suratal ikhlas mi'ata marrah bila tasmiyatin. Nah, ujar ahli ta'bir tadi orang soleh juga. Itu barangkali ikam jasidin membaca qul huwallah tadi 100 kali tapi kada berbismillah. Lalu dilihatkan di dalam mimpi itu melihat burung merpati, burung dara tadi kada berkepala 100 ekor. Nah, jadi bila kada berbismillah itu artinya kurang sempurna. Jadi nang sempurnanya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Faqala sadaqta, maka ujar soleh tadi dasar bujur. Mbah tuntung aku je baca qul huwallah 100 kali tapi kada bismillah. Nah, itu taguring ya tamimpi itu tadi. Nah. Ini ada juga di dalam tafsir Hanafi. An Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma usriya bi ila sama. Riwayat daripada Abdullah bin Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lamma usriya bi ila sama, ketika aku diisra dan dimi'rajkan Allah ke langit, ra'aitul 'arsya 'ala 360 alf ruknin, aku melihat arsy itu 360.000 rukun. Arsy itu terdiri ujar Nabi 360.000 rukun. Minar rukni ila rukni masirata 300 alfi sanah. Dari rukun satu ke rukun yang lain itu perjalanan 300.000 tahun. Jauhnya, luasnya lah kayak apa? Ganalnya arasnya itulah. Wa tahta kulli ruknin 12 alfa sahra. Di bawah tiap-tiap rukun itu pulang ada 12.000 padang nang luas. Kullu sahra'in min al-masyriqi ila al-maghrib. Setiap padangnya tadi luasnya itu seluas masyrik dan maghrib. Nah, seluas sepanjang masyrik dan maghrib, antara timur dan barat. Wa fi kulli sahra'i 80 alfan minal malaikah, dan setiap tempat nang kosong padangnya tadi 80 alfan, ada 80.000 minal malaikati, daripada malaikat, yaqra'una qul huwallahu ahad. 80.000 malaikat itu membaca qul huwallahu ahad, suratul ikhlas. Fa iza falagu minal qiraah, apabila mereka ini nang 80.000 malaikat ini tuntung membaca, yaquluna ya rabbana wa ya sayyidana qad wahabna thawab hadhil qiraah. Lalu malaikat tadi berdoa kepada Allah Ta'ala,
wahai Tuhan kami, sungguh kami telah menghadiahkan pahala pembacaan suratul Ikhlas nang kami baca ini, qul huwallah ini, liman qara'a suratul Ikhlas minar rijali wan nisa. Jadi pahalanya kami beriakan, kami hadiahkan kepada orang yang membaca juga qul huwallah tadi. Siapapun yang membacanya, baik dari laki-laki maupun perempuan. Nah, malaikat aja berkirim aja pahala ya, kalau berarti sampai ya, nah kita bertahlil, berkirim doa, berkirim bacaan Quran, salawat dan lain sebagainya. Nah ini contoh aja nih lah. Nah, jangan dipadahkan kada sampai. Ini ada aja dalilnya. Nah, qad wahabna thawab hadhil qiraah, sungguh kami hadiahkan pahala nang kami baca daripada suratul Ikhlas ini kepada orang nang membacanya, baik laki-laki maupun perempuan. Fata'ajjabu min zalika, lalu mereka itu heran, ta'ajjub daripada keistimewaan yang demikian itu. Faqala alaihi salatu wassalam, jadi para sahabat ta'ajjub kehebatan qul huwallahu ahad tadi. Faqala alaihi salatu wassalam, ujan Nabi, ata'jabuna ya ashabi, apakah kalian merasa ta'jub, merasa heran wahai sahabat-sahabatku? Qalu na'am ya Rasulullah, mereka menjawab, nggih ya Rasulullah. Faqala alaihi salatu wassalam, wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang di tangan kudrat iradatnya Allah subhanahu wa ta'ala, inna qul huwallahu ahad maktubun ala janahi Jibril alaihissalam, sungguhnya ujar Nabi, qul huwallahu ahad itu ada tertulis di atas sayapnya malaikat Jibril. Jadi qul huwallahu ahad itu tertulis di sayapnya malaikat Jibril. Allahus samad maktubun ala janahi Mikail alaihissalam, Allahus samad itu tertulis di sayapnya malaikat Mikail. Lam yalid wa lam yulad maktubun ala janahi Israil alaihissalam. Nah, lam yalid wa lam yulad ni tertulis atas sayapnya malaikat Azrail alaihissalam. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sedangkan wa lam yakul lahu kufuwan ahad maktubun ala janahi Israfil alaihissalam, itu tertulis di atas sayapnya malaikat Israfil alaihissalam. Faman qara'a min ummati, siapa-siapa yang membacanya daripada umatku surat al-Ikhlas, a'tahu Allah Ta'ala sawaba man qara'at Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan al-Azim, maka Allah akan berikan kepadanya pahala sebagaimana orang yang pahalanya membaca kitab Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Thumma qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi bersabda lagi, ata'ajabuna ya ashabi, apakah kalian takjub, merasa heran wahai sahabat-sahabatku? Qalu na'am, para sahabat mengatakan na'am ya Rasulullah. Faqala alaihi salatu wassalam, maka ujar Nabi lagi, wallazi nafsi biyadihi inna qul huwallahu ahad maktubun ala jabhati Abi Bakrin as-Siddiq. Qul huwallahu ahad itu ada sekalinya tulisannya di dahinya sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq. Allahus samad maktubun ala jabhati Umar al-Faruq, Allahus samad itu tertulis di dahinya Sayyidina Umar al-Faruq. Lam yalid wa lam yulad maktubun ala jabhati Utsman dzin nurain, lam yalid wa lam yulad itu tertulis di atas dahinya Sayyidina Utsman. Walam yakul lahu kufuwan ahad maktubun ala jabhati Ali as-Sakhi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sedangkan lam yalid wa lam yulad itu tertulis di dahinya Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Faman qara'a surat al-Ikhlas a'tahu Allah ta'ala thawaba Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, siapa-siapa membaca qul huwallahu ahad, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana yang Allah berikan pahala kepada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Yang ada dalam kitab Hayatul Qulub. Wa ruya anna rajulan syaka ila an-nabi alaihi salatu wasallam min al-faqri. Ada pulang riwayat hadis, ada seseorang mengadu datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengadu kepada Nabi tentang kesusahannya, kefakirannya. Faqala Nabi SAW, ini orang ini kesusahan, sakit kehidupannya. Nah, mengadu kepada Nabi SAW. Ujar Nabi, "Idza dakhalta manzilaka faqra suratul Ikhlas." Lamun ikam hendak sugih, hendak nyaman hidup, diluaskan Allah rizki, bila ikam masuk rumah, ujar Nabi, faqra suratul Ikhlas. Baca qul huwallahu ahad. Amalkan saban kalian masuk rumah, insyaallah. Ini hadis Nabi langsung. Bila kita masuk rumah bari salam, baca qul huwallah, sugih. Menurut riwayat tidak hanya sahabat itu aja yang sugih, setelahnya mengamalkan jiran-jirannya pun juga umpatan juga disugihakan oleh Allah Ta'ala. Nah, fa fa'ala dzalika, setelah sahabat itu memperbuat apa yang disuruh, diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawasa'allahu alaihi rizqa, Allah luaskan rizqinya. Wa qala alaihi salatu wasallam, man qala suratul Ikhlas fi maradihi. Ujar Nabi pulang, siapa yang membaca qul huwallahu ahad di waktu inya garing, allazi yamutu fihi, nang inya garingnya tadi menyebabkan kematiannya sampai ajalnya, lam yantin fi qabrihi, maka inya tidak akan disiksa, diazab di dalam kuburnya. Jadi selamat daripada siksa kubur. Bila kita garing baca qul huwallah, mati kita selamat daripada siksa kubur. Wa amina min dhiqil qabri wa hamalatul malaikah bi ajnihatihim, digendong malaikat dengan sayap-sayap mereka itu, hatta yajuzu bihi minas sirati ila jannah, sehingga inya selamat kena di hari kiamat menuju selamat daripada titian shiratal mustaqim, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, digendong malaikat, dibuat di sayap malaikat. Nah, jadi bila garing baca qul huwallah, meninggal kita aman siksa kubur, selamat siksa kubur, kena di hari kiamat melewati titian shiratal mustaqim, dibawa malaikat, digendong malaikat di atas sayapnya, meluncur menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kawa ma'amalakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita zahir dan batin. Allah Subhanahu wa taala manjangkan umur kita dalam taat ibadat kepadanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, mengumpulkan kita bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. والحمد لله على كل حال. نعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم استر عيوب معلمين عنا ولا تذهب بركات علوم عنا يا كريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم في نشره وفي جميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.